बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू जड़ा हद्दो मेहरबान बहुत रहम वाला है। हामीम। हामीम। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इस किताब दा उतारिया जाना अल्लाह जबरदस्त बड़ी हिकमत वाले दी तरफों है। मा खलक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिन मुसम्मा वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिज़ून। असी नहीं बनाए आसमान ते जमीन ते जो कुछ इन्हां दोवां विचकार है, पर हक ते मिथे होए वेले नाल ते जिन्ना कुफर कीता उन्हां शैवां तो जिन्ना तो ओ डराए गए मुंह वट्टन वाले ने। कुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्ज़ि अम लहुम शिर्कुन फिस समावात ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। आख दियो भला वेखो तुसी जिन्हां तुसी अल्लाह तो अड पुकार दियो मैनू वहाओ भई किहड़ी शै उन्हां धरती विच पैदा कीती है या उन्हां दे आसमानां विच कोई सांझ है। जे तुसी सच्चे हो इस कुरान तो पहले दी कोई किताब या इल्म दी कोई बकिया गाली मेरे कोल लै आओ। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। ते ओदे तो वध के गुमराह केरा है जिहड़ा अल्लाह तो वख उन्हां हस्तियां नूं पुकारदा है जिहड़े उन्होंने क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते ते ओ उन्हां दी फरियाद तो ही बेखबर ने। वइज़ा हुशिरन्नासु कानू लहुम अअदाअन व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। ते जदों लोग इकट्ठे कीते जाणगे ओ उन्हां दे वैरी हो जाणगे ते उन्हां दी इबादत दे मुनकर होणगे। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीन कफ़रू लिल्हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन। ते जदों उन्हां ते साडियां वाज़े आयतां पढ़ियां जांदियां ने काफर लोग हक यानी कुरान बारे जदकि ओ उन्हां कोल आ चुक्या आखदे ने ऐ ते सरीहन जादू है। अम यक़ूलून इफ्तराहु कुल इन इफ्तरैतुहु फला तमलिकून ली मिनल्लाहि शैअ हुव अअलमु बिमा तुफीदून फीह कफ़ा बिही शहीदन बैनी व बैनकुम वहुवल गफूरुर रहीम। कि वो कहंदे ने एने ए आप ही जोड़ लिया है। कह दियो जे मैं ए आप ही जोड़िया है फिर भी तुसी मैनू अल्लाह के अजाब तो बचाउण दा कोई इख्तियार नहीं रखदे। वो खूब जानदा है जेड़े पक्कड़ तुसी इस कुरान बारे मारदे हो। मेरे विचकार ते तुहाडे विचकार ओदी शहादत काफी है ते ओ बहुत बख्शनहार बड़ा रहम वाला है। कुल मा कुन्तु बिदअन मिनर रुसुलि वमा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिअु इल्ला मा यूहा इलय्य वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। आख दियो मैं रसूलां विचों अनोखा नहीं हाँ ते मैं नहीं जानदा
मेरे नाल की होवेगा ते ना तुहाडे नाल की। नहीं मैं पिछे टुरदा, पर जो मेरे वल वही कीती जांदी है, ते नहीं मैं कुछ पर सरीहन डर पाउन वाला। قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين। आख दियो भला वेखो तुसी जे ए कुरान अल्लाह दी तरफों होवे ते तुसी एदा इनकार कर दिता ते बनी इसराइल दा एक गवाह एदे वर्गी किताब उतरन दी गवाही दे हटिया, फिर वो ईमान ले आया ते तुसी मुतकब्बर होए। बेशक अल्लाह जालिम लोकां नूं हिदायत नहीं देंदा। وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم। ते काफिर लोकां ईमान वालियां नूं आख्या, जे ए दिन चंगा हुंदा वो उस वल साडे नालों अगे न वधदे, ते जद उन्हें इस राही हिदायत न पाई फिर हुण वो लाजमी कहणगे भई ए पुराना झूठ है। ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين। ते इस तो पहलों मूसा दी किताब पेशवा ते मेहरबान सी, ते ए यानी कुरान अरबी जुबान विच ओदी तस्दीक करदी किताब है तां जे ओ उन्हां नूं डराए जिन्हां जुल्म कीता ते नेकी करन वालियां लई बशारत है। إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون। बेशक जिन्हां आख्या साडा रब अल्लाह है, मुड़ के ओहदे ते पक्कियां रहे, फिर उन्हां ते ना कोई खौफ होवेगा ते ना ओ गम करनगे। أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون। ओही जन्नत वाले ने ओहदे विच हमेशा रहणगे, बदला ओदा जिहड़े ओ अमल करदे हुंदे सन। ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين। ऐसे इंसान नूं अपने मां प्यो नाल एहसान करन दी ताकीद कीती। ओदी मां ने उन औखे हो के ढिड विच चुक्के रखिया ते वक्त नाल उन जम्मिया ते ओदा हमल ते दुध छुड़ाना कुल 3 महीने ऐतों तिकर भी जदों अपनी जवानी दे जोर नूं अपड़िया ते 40 वरियां नूं पहुंच गया
अरज कीती, मेरे रब्बा मैनू तौफीक दे भी मैं तेरी उस नेमत दा शुक्र करा जिहड़ी तू मेरे उत्ते ते मेरे मां प्यो उत्ते इनाम कीती, ते ऐ भी मैं नेक अमल करा जिहड़ा तू पसंद करे, ते तू मेरे लिए मेरी औलाद विच इसलाह रख। बेशक मैं तेरे अगे तौबा कीती ते बेशक मैं मनन वाले विचों आ। أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون। वही लोग ने जिन्हां दे अमल असी वधिया तौर कबूल करदे आ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੰਨਤ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਨ ਸੱਚੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين। ते जिन्ने अपने मां प्यो नूं कहा उफे तुहाडे दोवां ते कि तुसीं दोवें मैनू तड़ी देंदे हो भी मैनू कबर विचों कढ़िया जाएगा, हालां मेरे तो पहलों बहुत सारिया नस्ल लंघ चुकिया ने। हालां उदों भी अल्लाह कोलों फरियाद करदे ने, कहंदे तेरा सत्यानाश ईमान लाया, बेशक अल्लाह दा वादा सच्चा है। फिर वो कहंदा है नहीं है पर अगलियां लोकां दियां बेअसल बातां। أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين। वही ए लोग ने जिन्हां ते अजाब दी गल साबित हो गई उन्हां उम्मतां नाल ਜਿਹੜੀਆਂ जिन्ना ते इंसानां चों इन्हां तो पहले लंघ चुकिया ने, बेशक वो घाटा चुकन वाले सन। वलिकुल्ल दरजात मिम्मा अमिलू वलियुवफ्फियहुम अअमालहुम वहुम ला युज़लमून। ते हर एक लई अपने अमलां मुताबिक वक्खो वक्ख दर्जे ने ते भी उन्हां नूं उन्हां दे अमलां दा पूरा बदला दिता जावेगा ते उन्हां ते जुल्म भी नहीं कीता जावेगा। ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون। ते जिस दिन कुफर करन वालियां नूं अग सामने पेश किया जाएगा, आख्या जाएगा तुसीं दुनिया दी हयाती विच ही अपने सवादा दा पूरा हिस्सा ले लिया ते तुसीं उन्हां तो फायदा चुक लिया, सो अज तुहानूं जिल्लत ते अजाब दी सज़ा दित्ती जाएगी उस पारों जिहड़ा तुसीं ज़मीन विच नाहक तकब्बुर करदे रहिंदे सी ते किहड़ा तुसीं हुक्म अदूली करदे रहे। واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم। ते आद ते परा हूद नूं चेते करो जदों ने आहकाफ यानी यमन विच अपनी कौम नूं डराया ते बिलाशुबा ऐस तो अगों कई डराउण वाले लंघ हटे ते ऐस तो मगरों भी
ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਭਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਬੂਦਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਦਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਲੈ ਆ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون। ਹੂਦ ਆਖਿਆ ਐਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਨਿਆ ਪੜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਹਾਲਤ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਇੱਕ ਗਾੜਾ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਟਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰੇਗੀ। ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮੰਗਦੇ ਸੋ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਂਚੇ ਬਦਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ 'ਚ ਰਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰੈਸ਼ੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਪਰਤ ਫੇਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੋੜਾ ਖਾਨ। فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਮਾਬੂਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਾਬੂਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਤੇ ਬੁਹਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਫਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫੇਰਿਆ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਤਿਲਾਵਤ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ
चुप हो जाओ। फिर जो तिलावत मुक गई तो वो अपने कौम वाल डराउन वाले बन के परते। قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم। उन्हें आख्या साड़ी कौमें बेशक असी इंज दी किताब सुननी है जिहड़ी मूसा तो मगरों उतारी गई है। उन्हां किताबां दी तस्दीक कर दी जिहड़ियां उहदे सामने ने। वो हक ते सिद्धे राह वल हिदायत दिंदी है। يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم। साड़ी कौमें अल्लाह वल सदन वाले दी दावत मान लवो ते ओहदे ते ईमान ले आओ। वो तुहाडे गुनाह तानू बख्श देवेगा ते तानू दर्दनाक अजाब तो पनाह देवेगा। ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين। ते जेड़ा कोई अल्लाह वल सदन वाले दी गल ना मनेगा फिर ना वो जमीन विच बेबस करन जोगा है ते ना ही उस अल्लाह बाज ओदे कोई हिमायती होंगे। वही लोग खुली गुमराही विच ने। أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير। भला उन्ना तकिया नहीं भी वाकई अल्लाह जिन्हें आसमाना ते धरती नू बनाया ते ओ उन्हां दे बनान विच थकिया नहीं। ऐस ते कादर है कोई मुर्दियां नू जिंदा करे, क्यों नहीं? बेशक वो हर शय ते पूरा कादर है। وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ। ते जिस दिहाड़े काफिर लोग आग सामने कीते जाएंगे आख्या जाएगा भला ए दोज़ख हक नहीं है? कहणगे क्यों नहीं? साडे रब दी सौ। अल्लाह फरमावेगा हुण तुसी चखो अजाब ओदे बदले जिहड़ा कुफर करदे सो। فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون। सो ए नबी तुसी सबर करो जिमें हौसले वाले रसूलां सबर कीता तो उन्हां बारे अजाब दी शताबी न मचाओ। और जिस दिहाड़े उसनू तकणगे जिहदा उन्हां नाल वादा कीता जांदा है समझणगे ਉਹ ते दिन दी एक घड़ी सिवा नहीं ठहरे। ऐ अपड़ाना है फिर ना फरमान लोकां सिवा कोई होर हलाक नहीं कीता जावेगा।